गाड़ी का क्या हाल हुआ देखिए। गाड़ी पूरा फुल सर्विसिंग पूरा ऑयल फॉयल मार्च ना कि ना का भी काम चालू है। सुबह से देखे गया था, शाम हो गया। बहुत सुंदर सा देखिए गाड़ी लोग की, देखिए पूरा फुल सर्विसिंग किया है। यूट्यूब आरकेडी मोटो ब्लॉग सर्च करिए, पे जाए। पूरा गाड़ी का पूरा फुल सर्विसिंग किया है। ये देखिए क्या कर रहा है नीलिमा को सब, देखिए कि इस तरह से पूरा क्लीनिंग कर रहा है। पूरा देखिए सजा रहा है, देखिए यूट्यूब छाड़ यूट्यूबের জন্য না না ইউটিউব এটা আমাদের ব্লগে চ্যানেলে পড়ে।
मेरी नीलिमा अभी दौड़ने के लिए रेडी है। अभी एक लॉन्ग ट्रिप में जाना है। काम ख़त्म हो गया। अभी फॉग लाइट को क्या करना है, इस साइड में लगाना है, ऊपर में। सुबह से दिया था गाड़ी, अभी